अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 5 जून को इमरान खान की रिहाई होने जा रही है। बहादुर शेरनी पारस जेब ने लाइव शो में शहबाज हुकूमत को रगड़ा लगा कर रख दिया और इमरान खान की रिहाई को लेकर क्या कहा, आइए नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपने पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया को बता दिया है, मुबारक हो। पाकिस्तान की तुर्किया और अज़रबैजान से दोस्ती की तस्वीर देखकर भारत तो जल भुन गया है, मुबारक हो। लेकिन अब आप पाकिस्तान के नीरो ना बने, क्योंकि जब रूम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। पाकिस्तान में जब आटा 150 रुपये फ़ी किलो हुआ तो नीरो ने कहा कि शुक्र करो कि अब भी रोटी मिल रही है। अफगानिस्तान के तो ज़रा हालात देख लो, जब बिजली गायब हुई, अंधेरे छा गए, बच्चों के पंखे बंद हो गए, लोगों के हज़ारों के बिल आने लगे, तो नीरो ने टीवी पर आकर बांसुरी बजाई। कौमों को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, कुर्बानी देना होगी। फिर जब महंगाई ने गरीब का आटा, चीनी, सब्जी और आखिरकार सब्र भी निगल लिया, तो नीरो ने कौम से खिताब किया कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, अब दुनिया हम पर एतमाद करती है। फिर जनाब, हमारे नीरो के इर्द गिर्द तो ऐसे दरबारी भी मौजूद हैं ना, जो नीरो को बताते हैं कि सर वाह, आप क्या ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वाह सर, आपका क्या विजन है। और वज़ीर आज़म साहब ये जो तारीफ़ें हैं, इनको बिल्कुल एज़ इट इज़ इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा देते हैं कि मैं जो भी आज हूँ वो सिर्फ आप ही की वजह से हूँ। फिर ये जुमला भी बार बार टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स पर सरकारी बयानिए के तौर पे तोते की तरह दोहराया जा रहा है कि इमरान खान की कहानी तो ख़त्म हो गई है और वो डील के लिए इस वक्त मिन्नतें कर रहे हैं। कहीं ये नजूमी नुमा दरबारी इसे अगला बाप करार दे रहे हैं, कहीं यूट्यूबर्स कहानी सुनाते हैं कि खान साहब थक चुके हैं, अब उनका जो बयानिया है वो फेल हो चुका है, और कहीं कहीं तो ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है कि जैसे उन्हें सियासत से ही रिटायर्ड करार दे दिया जा रहा हो। लेकिन हुजूर, ये जो अवाम है ना, ये बड़ी होशियार है। ये वही अवाम है जो अब चेहरों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुकी है। इन्हें मालूम है कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ पैसे पर अपनी वफादारी बेच रहा है। इन्हें मालूम है कि जेल में बैठा शख्स हक के साथ खड़ा है, जबकि जो वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है ना, वो सिर्फ जी हुजूरी कर रहा है। कहा यह जाता है कि इमरान खान को बदनाम करने, झुकाने और तोड़ने की जितनी भी कोशिशें अब तक की गई हैं ना, शायद ही भुट्टो के बाद पाकिस्तान के किसी भी सियासी लीडर के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। अब ये 200 से ज़ायद मुकदमात हैं उन पर, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात, इद्दत जैसा वो बेहुदा मुकदमा, इलेक्शन से बाहर करना, जेल में कैद, मीडिया पर मुकम्मल ब्लैकआउट, फिर पार्टी को तोड़ना, कारकुनान को गिरफ्तार करना, ज़ाती हमले करना, किरदार कशी। लेकिन इमरान खान अब भी जेल में बैठा है और फिलहाल तो उसकी ज़बान पर यही अल्फाज हैं कि मैं डील नहीं करूँगा और माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। और जब बात मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हो तो रातों रात अदालतें खुल जाती हैं, वतन वापसी से पहले ही उन्हें ज़मानत मिल जाती है और 5 साल से लटके जो मुकदमात हैं उनकी अचानक तारीखें लगने लगती हैं। वतन वापसी के चंद हफ्ते के अंदर ताहियात नाअहली से लेके उम्र कैद तक की सज़ाएँ जो हैं वो पलक झपकने में ख़त्म हो जाती हैं। और जब बात इमरान खान की हो तो 26वीं तरमीम के ज़रिए पूरा जो अदालती निज़ाम है वही तब्दील कर दिया जाता है, जजों को इधर से उधर कर दिया जाता है और टेढ़े जजों के इख्तियारात वो अच्छे जजेस को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। अब ये अलकादे ट्रस्ट केस कई माह गुजरने के बावजूद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता, लेकिन आईनी मुकदमात की समाअत वो जोरों शोर से शुरू हो जाती है। अब मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स भी आपने सुन लिए होंगे और ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 2024 के इलेक्शन में थी ही नहीं जनाब। इसीलिए तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ की बात की थी, ताकि इस बात का भी फैसला हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इलेक्शन में आखिर क्यों नहीं थी, किसने उनसे इंतखाबी निशान लेकर उन्हें ये चारपाई, आलू, टमाटर, अंडे, बैंगन और ये कढ़ाई जैसे इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ने पर मजबूर किया, और उनके आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में क्यों शामिल होना पड़ा। आप सिर्फ उसी वक्त मखसूस नशिस्तों के केस में इंसाफ दे सकते हैं जब आप मुकम्मल इंसाफ की तरफ जाएंगे, वरना बज़ाहिर तो आपका आईनी नुक्ता दुरुस्त है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के जो इलेक्शन थे उसका हिस्सा नहीं थी। इसलिए ये मखसूस नशिस्तें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक ही नहीं है, और बज़ाहिर मुकदमे की कार्रवाई देखकर लगता भी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये आईनी नुकात उठाकर मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया जाएगा और यूं हुक्मरान जमात को एक मरतबा फिर 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी, और इस मरतबा फिर वो 27वीं आईनी तरमीम के लिए ना बंदे खरीदने की ज़रूरत होगी, ना किसी रुकने पार्लियामेंट को हिरासा करने या गायब करने की हाजत होगी, बल्कि बहुत से अरकान पार्लियामेंट जो ऐसे मौके पर खुद ही गायब हो जाया करते हैं वो भी सुख का सांस लेंगे और उनको बखुशी गायब होकर इमरान खान के सामने जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा। इस तरह 26वीं तरमीम में जो नकाइस या कमी रह गई थी उसको दूर करने के लिए 27वीं तरमीम वो आसानी से पास हो जाएगी और बज़ाहिर रावी चैन ही लिखेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीरो की बादशाहत में रावी चैन लिख रहा था। लेकिन बात फिर इमरान खान की रिहाई पर आके रुक जाती है। बहुत से सहाफ़ी और जो यूट्यूबर्स हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान को ईद से पहले कैद से रिहाई मिलने वाली है। अच्छा, मैं इन खबरों पे यकीन ना करती और मैं अपने ज़राए पर भी भरोसा ना करती जो मुझे ये बताते हैं कि फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे जो सीनियर हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब,
وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان کو 5 جون سے پہلے ضمانت مل جائے گی. تو اچھا، اب نیازی صاحب نے ضمانت کا کہا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ عمران خان کو رہا بھی کیا جائے گا یا نہیں. جناب یہاں تو درجنوں نہیں، یہ سینکڑوں مقدمات ہیں. صرف 9 مئی کے ہی آپ دیکھ لیں کہ کئی مقدمات ہیں جن میں گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے. اچھا، اب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں کیوں ایسا سمجھتی ہوں، کیونکہ اس پورے نظام کا انحصار ہی عمران خان کے جیل میں رہنے پر ہے. سب کو معلوم ہے کہ جو ہی عمران خان جیل سے باہر آئے گا یہ نظام یہ دھڑم سے گر جائے گا. اب یا تو عمران خان بھی میاں نواز شریف کی طرح اس نظام کی گارنٹی دے دے اور 5 سال کے لیے بنی گالہ میں وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں، خاموشی اختیار کر لیں یا جلا وطن ہو جائیں، تب تو ان کی رہائی ممکن ہے. لیکن اس کے لیے بھی پہلے انہیں 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر معافی مانگنا ہوگی، جس سے وہ تاحال تو انکاری ہیں، کیونکہ یہ ان کی سیاسی موت بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب کی تو ہو چکی ہے، اور کوئی رہنما عوام کے دل سے ایک مرتبہ اگر اتر جائے نا تو پھر بہت ہی مشکل سے اسے دوبارہ عوام سر پہ بٹھاتے ہیں، کیونکہ عوام یہ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں. تو فی الحال جو عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہیں ان کا تو کوئی نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں نکل سکا ہے، لیکن عمران خان نے ایک اور تحریک چلانے کا عندیہ دیا ہوا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ شاید اس مرتبہ کچھ حکمت عملی تبدیل ہو اور ایک ساتھ اسلام آباد پہ لانگ مارچ کے اعلان یا چڑھائی کے بجائے مختلف شہروں میں دھرنے دیے جا سکتے ہیں یا سنجانی پر دھرنے کا اعلان کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مارگلا کے پہاڑوں پر دھرنا دیا جائے اور پھر جب وہاں عوام کی بڑی تعداد جمع ہونے لگے تو پھر ڈی چوک کی طرف رخ کرنے کا اعلان کر دیا جائے. بہرحال لگتا نہیں ہے کہ اس تحریک کا بھی کوئی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ ریاست کسی بھی سیاسی تحریک کو پوری قوت سے روکنے کے لیے بضد ہے، اور اس کا ایک مظاہرہ ابھی یہ پچھلے سال 26 نومبر کو ہم نے دیکھ بھی لیا ہے. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ اب دونوں فریقین کو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہی مسائل حل کرنے ہوں گے. اچھا، حال ہی میں امریکی پاکستانی ڈاکٹرز اور بزنس مین کا وفد بھی پاکستان آیا ہوا ہے. انہوں نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے کی بھی کوششیں کی ہیں، لیکن ان کو اجازت نہیں مل سکی ہے. تو اب خبریں یہ ہیں کہ شاید یہ پاکستان میں اپنا قیام بڑھانے جا رہے ہیں اور یہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو اپنے موقف میں نرمی لانے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، اس سے پہلے اپریل کے مڈ میں بھی ایک فوڈ اینڈ ریئل اسٹیٹ کی امریکی پاکستانی شخصیت تنویر احمد، تحریک انصاف امریکہ چیپٹر کے سینئر رہنما عاطف خان، سردار عبدالسمیع، ڈاکٹر عثمان ملک، ڈاکٹر سائرہ بلال اور ڈاکٹر محمد منیر اور بھی کچھ لوگ تھے، یہ پاکستان آئے ہوئے تھے لیکن بات نہیں بن سکی تھی. لیکن کچھ برف ضرور پگھلی تھی. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے بلاگ تک کے لیے اللہ حافظ. سکتے ہیں یا سنجانی پر دھرنے کا اعلان کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مارگلا کے پہاڑوں پر دھرنا دیا جائے اور پھر جب وہاں عوام کی بڑی تعداد جمع ہونے لگے تو پھر ڈی چوک کی طرف رخ کرنے کا اعلان کر دیا جائے. بہرحال لگتا نہیں ہے کہ اس تحریک کا بھی کوئی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ ریاست کسی بھی سیاسی تحریک کو پوری قوت سے روکنے کے لیے بضد ہے، اور اس کا ایک مظاہرہ ابھی یہ پچھلے سال 26 نومبر کو ہم نے دیکھ بھی لیا ہے. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ اب دونوں فریقین کو جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.